back. දෙන වාහන තියෙනවලු නේද? මාත් බැලුවේ. යාළුකමට පොඩ්ඩක් පදින්න දෙන්න. 12 seconds later. हम आए अपने प्लेयर के बर्थडे में। तो गाइस देख सकते हो हम लोग सरप्राइज दे रहे हैं। ये तो लोग कैसे रखे हुए हैं। Oh my God! Hello? 12 seconds later. Oh, Mama Kana, I take it. Flashback. अब मैं क्या ही बोलूं, इस पे आप भी लोग कुछ बोल दो, मेरे तो शब्द ही खत्म हो गए। 12 seconds later. Gala Dhamma Dasate Sanghamimang Saranatamu. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt though getting into his running. Here he comes. Usain